Satan trapped the whole human race by putting us under him, by making us understand that there is no value or there is no power in our words. सो हे भाशेन देवचारान आख्ख्या मनशा कुळाक आदाम आनी एवेच्या पोंताक सावन आख्ख्या मनशा कुळाक देवचारान नाडली चिंतूंक की तूं कित्याक शिरी पडना. जे वस्तू तुवें केल्यात वा तुवें केल्यात जाल्यार तुज्या आवय बापायन केल्यात वा आज्या पुंजांनी घोडे केल्यात आसतल्यो, हें तें सांगून देवचारान आमच्याच तोंडांतल्यान उतरां भायर काडल्यात. हें जाता तें आमकां फावो. Satan convinces us again and again that our words don't matter. But today we learned how we overcome the accuser by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. सो देवचार आमकां हे भाशेन सांगत रावता की तूं कितें उलयता तें गरजेचें न्हू रे म्हूण. पूण पवित्र पुस्तकांत आमकां कळटा की आमी सैतानाचेर कशे परीन जैत व्हरूंक जाता. जेजू मेंढऱ्याच्या रोगता उदेशी आनी आमचे गोवायके उदेशी म्हणजे आमच्या उतरां उदेशी. And that is why we are convinced to believe that anything we say would come to pass or have any kind of consequences in our life, because we believe that such thing will not happen. Which such thing like? We are convinced and we understand and we start believing that the words that we speak will not come to pass or have any consequences in our life. That's why we use negative words. When the accuser accuses us, we are so quick to respond to that accusation. We do not speak what Jesus has given in his word, because we do not believe that our words have the power to bring those things to pass. Our words have consequences in our own life. सो देवाचें उतर आमी नको जावन आमकां खबर ना की आमच्याच उतरां उदेशी आमच्यांनी निरअपराधी म्हूण परगट करूंक जाता, वो आमच्याच उतरांनी आमी अपराधी म्हूण दाखोवंक जाता, आमचेरूच आमच्यांनी फर्मोण हाडूंक जाता. आनी हे भाशेन आमी हें हो देवाचो गूट पवित्र पुस्तकांत आसा तो आमी नकोत म्हणटकच देवचारान आमकां फसयल्यात आनी म्हणटा तो काय आनी बरें जावपाचें ना रे, तुजें आनी कितें बरें जातलें. सो आमी तेजें आयकोन आमीच आमचेर फर्मोण मारता. आयकलोलीं उतरां एणे तेणें म्हटलोलीं तूं शिकचो ना, केन्ना शिकोंक पावचो ना, तूं भोटो, तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना. सो तीं चिंतून आमीच आमचे बद्दल उलोवंक लागलोलीं आसात आनी आमीच आमचेर फर्मोण मारून घेतलोलीं आसात. The greatest deception of Satan is that he wants us to believe that our words are powerless and ineffective. आनी सगळ्याहून व्हडली, Repeat that again, brother. The same sentence, repeat it again. सगळ्याहून व्हडली फोट म्हणल्यार देवचार आमकां सांगूंक सोदता की तुज्या उतरांचो परिणाम जायना, तुजें कितें उलयलोलें तें तुज्या जिवितांत जायना. सो तुका कितें जाय तेंच उलय. It is ineffective and it is powerless. तुजीं उतरां कांय फायद्याचीं न्हूय आनी तुज्या उतरांक पदवी ना म्हूण तो शिकयता. Hallelujah. And that is why we believe that our words have got nothing to do with us and our words do not make the path for our life. आनी हाका लागून आमकां खबर आमकांय अशें दिसता की उतरां कितें कसलीच फायद्याचीं न्हूय आनी उतरांक पदवी ना. तेका लागून आमी परतून मातशा जोर येयलो म्हूण सांगतात. बरें दिसना म्हूण सांगतात. मातशे बँकांत पयशे ना, कांय पयशे ना म्हणटात. पयशे आसलोलीं मनशां पयशे नात म्हणटा. आनी हे भाशेन आमी आमचेरूच बारीक कसलें फट मारली, पातक केलें, हांव पातकी आमी पातकी बाबा आमकां असो हे भाशेन आमी आमचीच देवचारान आमकां हे असल्या हितूंक घातलेलीं आसात. नको जावन की आमी उतरांचो परिणाम भोगचो पडटा म्हूण, उतरां उदेशी आमच्यांनी निरअपराधी जावंक जाता म्हूण उतरां उलयतात तेजे वयल्यान. तेका लागून आमी नाका तें उलयत आहात आनी नाका तें आमच्या जिवितांत जायत आसा. जायें तें जायना, कित्याक जायें तें आमी उलयनात, नाका तें उलयता आनी नाका त्यो वस्तू आमचे जिवितांत आनी आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत घडटा. Our words establish who we are, where we are supposed to go, and what we are supposed to have in our life. Very, very important. Our words establish who we are in Christ, where we are to go, and what we are to have in our life. That's the power of the words. And Satan wants to deceive us, and that's why we always keep speaking not in agreement with God's word, and that is why Satan has got now legal authority
to bring those things to pass and destroy our life. आमची उतरां तयार करतात, आमची उतरां तयार करतात वा आमची उतरां परगट करतात. आमी कोण ती? आमी उतरां उलयता तेन्ना कळटा आमी कोण ती. आमी डायबिटीस वा आमी कॅन्सर जाला वा आमी गरीब, ती आमची उतरां आमकां दाखयता. वय ना, आमी गरीब बाबा, आमी पातकी बाबा, कितें दाखयता? आमची उतरां दाखोवन दितात आमी कोण ती. आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं, जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजेर आसा. सो आमची उतरां उदेशीं लोकांक कळटा आमी कोण ती, आमी खंय वेतात ती, आनी कितें आमचो परिणाम तो आमच्या जिविताचो. I was talking to somebody, brother, during the lunch break, and that person said, you know, what you said about the videos and the cassettes that the devil keeps on playing, it is so true. आपण म्हणटा दनपारच्या वेळार कोणाशी उलयतालो एकल्या कोणाशी, आनी तो सांगतालो म्हणटा, ब्रदर, जें कितें तूं शिकयतालो न्हू देवचारा बद्दल, देवचारचो पोत्तून पोत्तून कॅसेटी वाजोवन दाखयता, ओ व्हिडिओ दाखयता, कितें कितें केल्लें तें फाटल्या जिवितांत जेन्ना जेजूची ओळख नासली तेन्ना, तें म्हणटा सारकें आं. And if the devil is not showing those cassettes, then the loved ones will show those cassettes. आनी म्हणटा हो बरो मनीस मरे, म्हाका मातशें मेळपा येता का? हो म्हणटा जरी तर तूं देवचार तर तुका दाखयना जाल्यार तुगेलो मोगाचोच म्हणटा मनीस दाखयतलो. बायलेक घोव दाखयतलो, घोवाक बायल दाखयतली, बायलेक सासूमाय दाखयतली. This doesn't happen in Goa, brother. Oh, हिंग जावं Because ना. this person is not from Goa. आं, बायल आसतलो. तें कितें थिंगाय जाता? थिंगा जाता दिसतें. It doesn't happen in Goa. कोण ना. You are married? या You show your spouse the old cassettes? I am from Goa now. Praise God. Does this happen? Any married people here? ना हिंग काजारी कोण आसपा न्ही, चडशीं आंकवार सगलीं. Huh? हिंग सगलीं आंकवार, हांव एकलो काजारी. So this person was telling me, brother, how true it is. गोंया लोक काजार जायना कित्याक मागीर मोगा आहा तो हात न्ही रे, काजार जायनासतना रावप. I didn't follow. Why is What you said, if the devil does not show you the videos, then the loved one will show. So best is not to get married. So loved one will not show. not only married, brother, Baba, your parents, your brother, your sister, your friends, your सासमाई ना relatives. काजार जाल्यार सासमाई ना बायलूय ना, पूण माय आनी आहा ती शेंपडी आंकडी, ती आंकडीच. What? हें रे टेल, डॉग टेल. ब्रदर क्लिफर्ड म्हणटा तो, म्हजें चेडूं आनी केन्नाच सुदरचें ना. शेंपडी आंकडी, ती आंकडी केन्ना नीट जालो चोयल्या. Now, why are you coming on my brother? No, his daughter was telling, no, last time. Let's change the topic. Praise the Lord. Brother Clifford has no problem. There he is lifting his hand. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, because I never learned this. This is the first time I am translating Konkani, what I had heard in English. गोंय आम केन्ना उतर आयक नाय. What? सुण्यांगे शेंपडी आंकडी मुट्टी आंकडीच म्हूण. कोण म्हणटा रे आमगे मायक पायक तें खबर ना, आमकां सुणी नाय. आमको हाय ते कॉले उबी शेंपडेची. What are you saying? Foxes have straight tails. No, we don't have dogs. We don't in Goa don't keep dogs. Because मागे पोतून भुरग्यांक उगडास येता. शेंपडी आंकडी ती आंकडीच. तेका हात कॉले पोसताय कॉले. Hallelujah. And with all this condemnation and this negative words, you are not bringing life into the person, but you are actually prophesying death upon that person. आणि भाशेन Because if a person has done something wrong, we want that person to make that person feel bad, guilty, condemned, that he deserves to be punished, he deserves to be rejected, he deserves all this mess in his life. That is why you see a fantastic example Jesus giving about the prodigal son. When the prodigal son came back, the father did not condemn him. He did not even ask him a question.
He did not say, What did you do with my money? What did you do this? Nothing at all. He just heard his confession, forgave him, accepted him just the way he is, and blessed him with everything. That's the heart of the God, of the Father. Hallelujah. Just translate that, brother, please. आमच्या जिवितांत म्हणटा आमी परतून परतून आदल्यो चुकी वयर काडीत आसतात आनी हे We भाशेन like to condemn मनशाक one another. आमकां सुवय आमी चड खुशाल जातात दुसऱ्यांचेर फरमोण मारपाक आनी हे भाशेन आमी मनशाक सुदरवपाक आनी चान दिनात तो कितलोय मनीस सुदरपाक चिंतीत पूण आमी रोखडीं उतरां म्हणटा तेजेर आनी तो सुदरवपाक पावना कित्याक उतरांचो परिणाम भोगचो पडटा उतरांक आसा पदवी उतराचेर आमी ताका नितिवंत करूंक जाता वो उतराचेर आमी तेजेर फडमोण मारूंक जाता सो जितले फावटी आमी उलयलें कितें आड तेजेर फरमोण जाता त्या मनशाचेर आनी तो आनी बरो जावंक पावना सो कारण कोण घरांत बेबदो जावपाक Condemnation. कित्याक आमी ताका ताजेर फरमोण मारला ड्रग एडिक्ट जावपाक कोण फरमोण डायवर्स जावपाक कोण फरमोण कोण जबाबदार Because remember, your words have got power and they are effective. कित्याक उतरांक आसा पदवी आनी उतरांक आसा उतरां सारकी उतरांचो परिणाम जाता आतां भाव शिकयता म्हणटालो आमी वेंचीक पूत पवित्र पुस्तकांत वेंचीत पुताची खबर मेवता जेन्ना तो सगळें पाड घालून जे वांटो घेवन गेल्लो तो पाड घालून परतून येता आनी बाप ताका रावता बाप धांवय धांवय आपोवन वेता तरी आसतना पूत सांगता हांवें व्हडलें पातोक आदारलां आनी म्हाका तुजो एक चाकर म्हूण पूण भितर घे कांयच एक उलयनासतना ताका वेंगयता बोगशिता ताका तेजें बेंस परतून अधिकार दिता आनी आपल्या घरांत येवकार दिता He doesn't condemn him. तो ताचेर फरमोण मारिना आतां येयला सुणें म्हणजे आतां येयला हांव जाणा चाल्लो तूं पत्त्या पांयांनी परतून घरा येतलो म्हूण Praise the Lord. Again and again and परतून again and परतून again जाता इतले and पयशे again घेवन and again. गेलोलो तो हूंय गायले कोणा बारबर मोडले रे कोणाक मोडले रे The word of God again and again teaches us that God never condemns you. He always forgives you and blesses you. That's the nature of God. That's the nature of God. That's the nature of God. The condemnation comes from the devil, my friend. परतून परतून देव आमकां एकूच शिकयता पवित्र पुस्तकांतल्यान आपूण फरमोण मारता तो देव न्हू आपूण विसोदता तो देव आपूण मोग कोत्ता तो देव हांव वेंगयता तो देव तुजीं पातकां बोगशिता तो देव पातकांचें फारीकपण दिना तो देव If there is a condemnation in your heart, that's not from God. That's the devil speaking to you. जरी तर तुज्या काळजांत कितेंय तरी तुका खाता हें केल्लें तें केल्लें हें जालां तें जालां आपणें सांगोंक ना वो आपणें जाल्यार तें देव तुका तुजेर फरमोण मारिना तो देवचार तो तुका हुस्कायता देवचार तो तुका भितरल्यान खावंक लायता तो Today morning we आनी मागीर ओड्ड्यांत पेज जाता आख्खो वगत ओड्ड्यां पेज आयज मरे ब्रदर ओड्ड्यां पेज Today in the morning we learned how Jesus, the advocate, the defense lawyer, wants to fight your case and give you victory. And that's why the Bible says he's seated at the right hand of the Father, interceding for you. That intercession is not an intercession of prayer. That's an intercession where he's standing in your place over there and fighting your case in the court of law. He is your advocate who is fighting your case and looking at you and saying, if you just hear my word and put your faith and confidence in my word, I give you the victory that you're looking for. Hallelujah. Jesus is not sitting there and praying for you, my friend. Jesus is seated there and he's fighting the case on your behalf. Hallelujah. पळयात बरे भाशेन आमी उगडास करुया परतून ब्रदर आमकां ध्यानपोरांक कितें शिकयतालो तो जेजू जो आमचो आदवोगाद आसा तो बापाशी मागणें करिना आमचे पासत तो बापाशी नीत कोत्ता आमचे पासत आमकां पातकांतली पवित्र केल्यात म्हूण तो सांगता दुयेंत आहात तांकां बरीं केल्यात म्हूण तो जेजूक सांगता तो मागोना आमचे पासत थिंगासान तो नीत दिता Look at verse number 31, Romans 8:31. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also
freely give us all things. हालेलुया. Jesus is the best, and the Father God gave Jesus for you and me. Will He not give you everything else that you need in your life? हालेलुया. Who रोमकारांचो shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that condemns? It is Christ that died, yea, rather that he is risen again, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Very, very powerful. Come on, let's come. Up to what age? What? You start with verse number 31 2? 31 to 34. 34. हे सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत जेजूक दिलो म्हणटोच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सोगोट फुक्याक दिवचो ना? देवान विचून काडल्यान तांचो कोण गुन्यांव करतलो? ती आतां गुन्यांवां मेकळीं म्हूण खुद देव निर्णय दिता न्हय? तर कास्तीचें फर्मोण मारतलो कोण आतां? जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय? इतलेंच न्हय, तो पुनर्जीवन जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनंती करता न्हय? So what is the meaning of vinanti and intercession, brother? Now that intercession, you might think that he is sitting there and praying on your behalf. But actually विनंती speaking, आमचे जायते जाणांचे विनंतीचे मागणे विनंती करप म्हणल्यार तो अशें दिसोंक फावना. ही चुकीची सोजमणी आमची जी आसा. देव जेजू मागता काय देवाशी आमचे पासत? because here he is talking about the judicial, that is why he says the condemnation and the elect. कित्याक हिंगा तो शिकयता आमकां. See here he is saying in verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Here the whole scripture is talking about the court of law. 33. Verse number 33. 33 म्हणटा देवान विचून काडल्यान तांचो कोण गुन्यांव करतलो? So this is not an intercession of prayer, but this is an intercession where Of justice. Jesus is the advocate, the defense lawyer on our behalf, seated at the right hand of the Father. His blood is on the mercy seat, and by his blood our sins are forgiven, and through his blood he gives us, he cleanses us, he washes us clean, and he is making intercession where he is saying, my blood has cleansed them, my blood has paid the price, my blood was shed so that they receive eternal life. Now that's what Jesus is doing, seated at the right hand of the Father. Can we give the Lord a big hand of praise? Please teach us again, because intercession has got a very different meaning. And let us आमकां मातशें गोंयांक शिकोय, कित्याक आमकां इंटरसेशन म्हळ्यार जायते भाशेची इंटरसेशन आहा हिंगा. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. But just Hallelujah. Intercession. Now here Give me, he's give me, saying, give me now the- here he's saying, if God did not spare his son, but gave his son for you and me, will he not give us freely all things? देव पळय बरे भाशेन आयकात. हिंगा बरयल्लें आमी वता की जरूय तर देवान आपल्या पुताकूच आपल्या पासत दवरूंक ना, पूण आमचे पासत दिलो, जाल्यार आमकां आतां जें कितें जाय तें देव दिवचो ना? जें कितें आपल्याशी व्हड ती आपुरबायेचें आहलें तें आमकां दिलें, हेर वस्तू आमकां दिवचो ना? सजमता जरूय तर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिवंक फाटीं सरोंक ना, जाल्यार हेर वस्तू म्हणटा देव आमकां दिनासतना दवरतलो? The most precious one for God is his son, and he did not spare his son, but because he loves us, he offered his son as a sacrifice for you and me to take our place. एकलोच जो आपुरबायेचो आपलो पूत आसलो, देवान आमचो मोग केलो म्हूण आमकां सालवार करचे पासत देवान तेका ताजेर मरण हाडलें. सजमता न्हू? जाल्यार हेर वस्तू देवाक कितल्यो त्यो आपुरबायेच्यो जरूय जेजू जो एकलोच आपुरबायेचो आलो तेका दिवंक तो फाटीं सरोंक ना, जाल्यार दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो दिवंक देवाच्यान जावचें ना? तो फाटीं रावतलो ना? भलायकी मागता, दुयेंत आहा तो भलायकी मागता, ना भलायकी तुका दिवची ना म्हणटलो देव? Now look at verse number 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who will put a charge on God, on God's children?
Because it is God who justifies. It is God who declares not guilty. It is God who sanctifies. It is God who forgives. It is God who remembers your sin no more. So there is no charge against you. The moment you repent and ask and confess, there is no more charge against you. You can actually understand this. Yeah, in the Supposing you have done a crime and you are in the court of law and you know that this penalty is death. You did a crime and the penalty is death. जरी तर तुवें एक किर्म केल्या आनी कोर्टान तुका मरणाचें फर्मोण पडटा, You know you have done it. तूं जाणा तुवें किर्म केल्या There is no way out. आनी वाट ना तुका भायर सरपाक You are मरणाचें. surely going to be condemned to तुका death. सारकें गोळार मारपाचो तुका हें येयला. But there is God who is declaring you not guilty. पूण आसा देव जो म्हणटा तूं निरपराधी. Every charge against you has been cancelled. जे कितें गुन्यांव तुजो आसलो तो कॅन्सील केला. Every charge has been paid in full. जे कितें तुका फारीकपण आसलें तें देवान फारीक केलें And you are set free. आनी तुका मेकळो केलो. If you understand that, how can you sit quietly? जरी तर तुका हें सजमोलें, तुजेर फर्मोण आसलोलें, तुका फर्मोणा मेकळो केला, तुका सोडला, नाजाल्यार तुका गोळार मारतले आसले जाल्यार तूं वोगो कहो रावता. Are you understanding, my friend? Because all this happens not by your works. हें सगळें आमच्या बऱ्या कामाक लागून जायना. फुलां घातात, वाती घातात, प्रसाद घेतात म्हूण हें जायना, नाल्ल पडी दिता म्हूण हें जायना. This happens because you believe in the Son's sacrifice on the cross. हें जाता फकत जो कोण क्रिस्तान कितें दान केलां, क्रिस्तान जी बोली केल्या क्रुसाचेर, तेजेर विश्वास दवरता, तेच्या भितर हें जाता. Now see, look at him, what he's saying in verse number 34. Who is he that condemns? 34 वर्सांत आमी पळोवया. पयले 33 म्हणटा, देवान तर आमकां मिचून काडल्या, तांचो गुन्यांव कोत्तलो कोण? ती आतां गुन्यांवां मेकळी म्हूण खूद देव निर्णय दिता न्हू. God has declared you justified. तर खास्तीचें फर्मोण मारतलो कोण तुजेर? So who will condemn you? जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हूय. The accuser is all the time condemning you, he is accusing you. जो कोण आमचेर घराणी घालता म्हणल्यार तो देवचार पत्तून पत्तून आमचेर घराणी घालता. But it is Christ that died for you. पूण क्रिस्त तुजो गुन्यांवा पासत क्रिस्त मेला. It is he that is risen again. पत्तून क्रिस्त तुजे पासत जिवन जाला. Christ rose again. क्रिस्त पत्तून पुनर्जीवन जाला. The one who took the sin of the whole world, ज्या मनशान आख्ख्या मनशाकुळाचें पातक आपल्याचेर घेतलें, who was made to be sin, जो जाका पातक केलो, God put his power in him, देवान आपली पदवी ताचे भितर घातली and sin could not hold him. आनी पातकाक ताका आडावंक जालें ना. The enemy could not hold him. दुस्मानाच्यान ताका घट धरून रावंक जावंक ना. Hell could not hold him. इफेरनाच्यान ताका बंद करून दवरूंक जावंक ना. His act of obedience gave him resurrection. बापाची खुशी केली म्हूण बापान ताका एक पुनर्जीवन करूंक केलो. And now that he is risen, आनी आतां जो पुनर्जीवन जाला, he is ascended into heaven. तो स्वर्गार चडला. He is your high priest. तो जावन आसा तुजो महायाज्ञीक, परम याज्ञीक. He is your high priest तो जावन आसा तुजो परम याज्ञीक, who is standing in the gap between you and the Father. जो तुजे मदेकात आनी देवा मदेकात उबो आसा. And he is making intercession on your आनी behalf. तो तुजे पासत विनंती कोत्ता. But that intercession that he is making is in the court of law. पूण जी विनंती कोत्ता ती कोर्टांत कोत्ता, न्याय सभेंत कोत्ता, आत्मीक. And that is why the word of God says, who will separate us? आनी ताकाच लागून देवाचें म्हणटा, कोण आमकां कुशीन काडटलो? Who will separate us कोण आमकां कुशीन काडटलो? from the love of Christ? देवा क्रिस्ताच्या मोगांतलो कोण काडटलो? Shall tribulation, कसले आटाविटे, shall distress, persecution, famine, nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Hey, in all these things you are more than conquerors through him that loved us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. 35वी ओळ वाचूया. म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगात थावन कोण आमकां तोडून काडीत? उपद्रे तोडून काडटले, अडचणी तोडून काडटले, धुमाळो तोडून काडटलो,
भूक आनी विंगळेपण आमकां तोडून काडटले देवाच्या मोगा कडसून. संकोश्ट वो तोरवार बी अशें तर पयत पुस्तकार बरयलोलें आसा. तुजेच पासत आमकां दीसभर वळवळावन मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या शेळयां बरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सर्व घोडितांनी आमी भारी जैतिवंत. So what is he saying? Who shall separate us from the love of Christ? तर 35 बी म्हणटा म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण आमकां तोडून काडीत. In other words, who shall keep or what shall keep Christ from loving us? म्हणजे एके भाशेन म्हणटा क्रिस्ताक कितें थांबयतले आमचो मोग करपाक. Or who or what shall keep us from loving Christ? वो आमकां कसली आडकोड जातली क्रिस्ताचो मोग करच्याक. Because all those things that are listed over there, they affect people in loving another person. कित्याक ज्यो वस्तू जे भाशेन उपद्रे, अडचण्यो, धुमाळो, भूक, विंगळेपण, संकोश, तोरवार हे सगल्यो वस्तू आमकां आडकोड करतात क्रिस्ताचो मोग करच्या पासत. Or loving one another. एकामेकाचो मोग करचे But पासत. all these things can never stop Christ from loving us. ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां आडायतात देवा क्रिस्ताचो मोग करपाक, पूण क्रिस्ताक आडायना आमचो मोग करचे पासत. Are you understanding, my friend? In other words, he's saying even in the court of that law, even if these things come against Christ, even if they come against you, Jesus is for you. When God is for you, who can be against you? All these things which are coming against you cannot have an effect on your life, because Christ will never abandon you. He will never forsake you. His love for you is unconditional, and He will fight on your behalf. He is your advocate. He will not give up. He is only saying, come on, bear witness, hold fast to your confession of faith. हालेलुया. जोरी आसतना क्रिस्ताचो मोग करपाक आमकां आडकोड जायत, पूण क्रिस्ताक आडकोड जायना जेन्ना आमी त्रासांत आसतना. कित्याक ताचेंच उतर म्हणटा तो आमकां केन्नाच सांडचो ना, सोडचो ना. आमी संवसार सोंपो पयरे मेरेन तो आमचे सांगाता रावतलो. Brother, all these things, look at this tribulation, Yeah. distress, Yeah. persecution, famine, or nakedness. Now, all these, if we permit to have an effect on us, on our love for Christ, then, it will hinder your confession, and your confession or your word of testimony will be wrong, and you will mess up your case. हालेलुया. See, the whole list is given, which is the work of the devil, who is going to put pressure on you, so that you will your love for Christ will be affected. And when that gets affected, you are now in the danger of backsliding. Are you understanding? Yeah. This whole list is given to you, saying these are the tools that the devil will use against you, and make you open your mouth and confess. And when you confess those things that are affecting you, you are backsliding, and you will find yourself in trouble. But praise be to God, if you do not allow those things to affect your love with God, with Christ, praise God, you are no longer in danger of backsliding. You are walking in victory. Now you are more than conqueror. Now you are more than conqueror. Now you are more than conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. Did you get that? जोर ही जे लिस्ट दिल्लें आसा, आयकात बरे भाशेन. उपद्रे, अडचणी, धुमाळो, भूक, विंगळेपण, संकोश, तोरवार. What is that last torwar according to you, this thing? Sword. Sword It's is a a war. ह्यो वस्तू कितें जातात, ह्यो सगल्यो देवचाराची हातियारां ती देवचारांनी हातियारां तयार केल्यात हे भाशेन कितें करपाक, देवाच्या मोगा कडच्यान पयस वचपाक. आनी जेन्ना ह्यो वस्तू ही हातियारां आमकां मेवतात, तेन्ना कितें जाता, जावंक उपकारना, देवान जें सांगलां, देवाच्यो भासावण्यो आमच्या तोंडान चालूच आसूंक जाय. जावं घेर जावं चालूच आसूंक जाय. गरीबसाणयो देवाचें उतर चालूच आसूंक जाय. कितें गरीबसाणयो जेवण नासूं देवाचें उतर चालूच आसूंक जाय. जोरी तर देवाचें उतर चालू ना जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू देवचाराच्यो हातियारां जेन्ना आमच्या हातींत पडटात, तेन्ना आमी देवा कडच्यान पयस वयतलीं. देव ना दिसता,
देवाक आमचें पडोंक ना It will दिसता affect the love of, it will affect our love for Christ. आनी ते हे भाशेन आमी देवाचो मोग करूंक पावचे नात And there will always be a danger of backsliding. आनी सदांच देवा कडसून पयस वचपाक सोयीक आसतलो So when a person's word of testimony is according to the word of God, तर आमचे तोंडांतलें उतर जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता such a person is walking in the Spirit. असलो मनीस कळोन येता की तो आत्म्यान चलता म्हूण And a person who is walking in Spirit is walking in the love of God. They both are walking together. आनी असलो मनीस देवाच्या मोगान चलता म्हणटकूच तो देवा सांगाताच चलता What is walking in the Spirit? देवाच्या आत्म्यान चलप म्हणल्यार कितें When a person's mind and thought and thinking is in line with the word of God. जो मनीस म्हणटा आपण देवाचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतता निर्णय घेता आनी करण्यो कोत्ता Such a person will find himself walking in victory. Nothing can Ani- separate him from the love of God. ह्या असल्या मनशाक म्हणोंक जाता जो कोण चिंतता देव कितें सांगता तें देव कितें म्हणटा तेंच कोत्ता आपल्या जिवितांत देव कितें म्हणटा तेंच उलयता हो मनीस सदांच जैतिवंत जातलो एका आनी पिड्ड्यार जावपाचो चान्स ना जिवितांत Hallelujah. Are you there, my friend? That list which is given, that is the one that the devil will put pressure on you to separate you from the love of God. हें लिस्ट चड गरजेचें गांठीक मारात कित्याक हीं हातियारां जे भाशेन मेकानिकाको हातियारां आसताय ते भाशेन देंवचाराचीं हातियारां जरी तर तीं आमच्या जिवितांत पडलीं जाल्यार आमी आमचो मोग देवाशी आमकां देवाशी मोगान पडोंक आडकोळ कोत्तलो Nothing can hinder the love of Christ for you. सो आमच्या कबडांनी वचून मागीर सोदया ही आहाय जाल्यार हीं हातियारां आमकोरे Nothing can separate nothing can hinder the love of Christ for you. Nothing can hinder. क्रिस्ताचो मोग क्रिस्त आडावचो ना आमकां मोग करचे पासत But- कांयच तामोवंक जायना क्रिस्ताक But these are the tools that will affect you from loving God. पूण हीं हातियारां तर आमच्या कबडांत काळजांत आसत जाल्यार देवाचो मोग करूंक आमी जरूर पावची नात Always go back and see in your own life. When have you backslided? आमी वचोया आमच्या फाटल्या कबडांनी आनी पळोवया केन्ना आमी निसरोन पडल्यांत ती आमच्या God is जिवितांत. not the one who judges you. देव आमकां Sorry, God is not the one who condemns you. देव आमचेर फॉर्मोण मारिना Jesus is not the one who condemns you. जेजूय आमचेर फॉर्मोण मारिना But it is we, when we allow these tools, allow this list to have an effect on our life, we backslide, and that is when condemnation पूण comes on हीं us. जीं देवचाराचीं हातियारां आसात तीं जेन्ना आमच्या तर हातांत तो काळजांत तो मनांत आयलीं जाल्यार हीं आमकां आडायन दवरतलीं देवाचो मोग करचे पासत Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया John 6:63. ब्युटिफुल न्हू Hello, are you understanding? Soglan Or तुमकां is it समजता? become very heavy today? Because this topic is so important because you can walk in victory every day of your life. जरी तर हें सोत म्हणटा कळ्ळें जाल्यार आमी सगळीं जिवितांत आमच्या जैतिवंत कशीं जियेतलीं So from now on, that list which is given, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword, any of those things come against you, and you are not allowing those things to affect you. You are still walking in love with God. Now that love will keep you from backsliding, and you will walk your life more than a conqueror, justified, sanctified, purified, walking in the Spirit, walking in the light, and darkness has no power over you. Say that again. How that will happen? If you don't allow this tribulation, brother, Yeah. today morning we were studying on how they put pressure on Jesus. आयज आमी सकाळीं शिकताल्यान जेजूचेर कशे भाशेन ते दबाव And, घालतात and, ते. and, and when that pressure came, the Bible says Jesus overheard. आनी जेन्ना दबाव घालताले पयत पुस्तकार अशें बरयलोलें मेवता जेजून आयकोनासलेले भाशेन केलें Even though the pressure was so strong, his mind was always tuned to his Father. जरी दबाव नेटान चलतालो
पूण जेजून दानमोन आपल्या बाप कितें सांगता ताचेर घातले. In the same way, when the pressure is so strong on you, and if your mind is stayed on God's word, praise God, the tribulation, the distress, the persecution, the famine, the nakedness, the peril, the sword will have no power over you, because the love of God is more than conqueror. The love of God will give you the power. You will no longer backslide. You will walk in victory. Are you there? Are you there? जरी तर ही हातयारां घेयना आसतना तर आमी चलत देवाच्या उतरा प्रमाणे जाल्यार कोणाच्यानूच आमकां थांबोवंक जायना देवाचो वो क्रिस्ताचो मोग करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर चुत्रायेन पळोवया आमची जीं हातयारां आहात तीं कसलीं. हीं हातयारां आसात जाल्यार हीं देंवचाराचीं हातयारां नको आसतना आमच्या हातींत पडलेलीं आसात आनी आमी देवाशी लागीं पावना देवाचो मोग करूंक पावचे ना. झेरूल Remember, your words are powerful, your words are effective. उगडास दवरियात आमच्या उतरांक पदवी आसा. आमच्या उतरां प्रमाणे आमच्या उतरांचो परिणाम जाता. John 6:63 says, "It is spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." John 6:63. What is the English, sir? It is the spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मो जीव दिता, कूड कित्याकूच उपकारना. हांव उलयतां तीं उतरां तुमकां जावन आसात म्हजो आत्मो आनी म्हजें जिवीत. So Jesus is saying that his words are spirit and his words are full of abundant life. देव म्हणटा आपलीं उतरां जावन आसात आपलो आत्मो आनी आपलें जिवीत उपोट जिवीत. So in other words, Jesus is saying that his words have got supernatural spiritual power to overcome any natural challenges. सो जेजू कितें शिकोवंक सोदता की सैमीक वाठारांत कसलेय त्रास कसल्योय आडकोळी तुमकां येयत जाल्यार म्हज्या उतरांक स्वयंबा व्हरती पदवी आसा. ह्या सैमीक वाठारांत तुमकां आटाविटे येतात थंय जोईत हाडपाक. Are you there?